Zaf Maleo, Rasluvendao Soul, dit Dame, membre du groupe mythique Maleo, n'est plus à présenter. Véritable icône de la musique populaire malgache, cet intellectuel est aussi un véritable patriote. Il a déjà été par le passé député d'Abad Finanjan, où il a effectué 2 mandats. Candidat à la dernière élection présidentielle, Dame voulait apporter sa pierre à l'édifice dans le développement de son pays. Mais ce parcours lui était-il prédestiné? Pour Dame, tout a commencé en 1972. Tantara ny atomboka tamin'ny 2016 daty manandanja be eo amin'ny tantaranay tarika maly eo sy eo amin'ny tantarako io daty io satria tamin'io fotoan'io ny tanora malagasy dia natsapatena fa misy zavatra banga ao anatin'ny kolotsainy ao anatin'ny maha-izy azy matsapa fa hoe eto Madagasikara izy nefa tsy mahafantatra ny lay Madagasikara zaina hoe tanindrazana. De teo zany niteraka lay fitakiny an'le hoe maha-malagasy. Teo zany tao manio grevy io no nanomboka ny hira izahay ary ny hira tamin'ny teny malagasy ary ny hira ny tantara zava-misy eto Madagasikara. Teo zany niterahan'lay tao hoe ady saina. Selon ses dires, Dame ne s'attendait pas au succès phénoménal de son groupe et encore moins à sa longévité. Izahay tarika maly eo tamin'izany tsy nieritreritra mihitsy hoe andehanao tarika mandraka ankehitriny fa de hoe fiarahanay samy tanora tamin'izany hoe tia makafy an'le muzika ary ny tena marina koa moa zany efa tamin'ny rahalahy zay no mpamorikira. Zany hoe ny tena marina zany de hoe poety. Reo zany zay efatra amin'ny rahalahy reo ny samy manana ny fomba fijerinay ny fiainantsika eto Madagasikara. De samy manana ny fomba fahitanay ny atao hoe fiainana. De zay reo samy manana ny diatananay eo amin'ny fanoratana. De izay ny tarika maly eo maro karazana nefa mirindra sy mifameno. Le fifamenona zany tena zava-dehibe. Ary nahatonga ny tarika nandona ny tanora, ny fony tanora tamin'izany satria izahay tanora ohatran zareo ihany nefa mitantara zavatra tonga de mandona zareo amin'ny fiainana andavanandro eto Madagasikara. Zareo manjary mahita ny tenany ao anatin'ny hiranay zany ny tanora. Cette observation constante de la société a poussé Dame à étudier la sociologie et plus tard à s'engager dans la politique. Le portrait du pays, dressé à l'époque par le groupe Maleo, semble ne pas avoir changé presque 50 ans après. Ny misy miteny hoe izahay tarika Maleo de mpaminany. Tsy mpaminany zay fa ny zava-misy iainanay hatramin'ny 27 mandraka ankehitriny. Ny zavatra iainantsika malagasy hatramin'ny 27 mandraka ankehitriny de voasoratra hitantaratra ao anatin'ny hiranay fa ny zavatra nisy taloha tenenay taloha voamaika ary miaratsy ankehitriny. Zay zany zava-misy ary tokony tsy menatra tsika malagasy ary tokony masa mijery ny lesoka eto amintsika. Tsy vitan'ny tsikera fotsiny koa ny eto amin'ny tanàna fa tsy maintsy misy fandraisana andraikitra. Tsy maintsy mandray an-tanana zany de zay no natonga na hoe na dia tsy tokony hanao azany ary satria mpanakanto de nirotsaka niditra teo amin'ny fandraisana anjara eo amin'ny sehatra fandraisana anjara eo amin'ny firenena. Zay zany no natonga l'izy ary zay ny sekolim-piainany. Si au départ, Maleo comptait 7 membres, aujourd'hui ils ne sont plus que 3. La question qui taraude aujourd'hui les fans concerne l'avenir du groupe. Amiko ny raha mbola misy velonay zay de mbola misy any tarika Maleo. Ary na tsy velonay natsony ary zay rehetrarehetra de mbola efa lasa mipetraka ny tarika Maleo. Lasa lovantsika ny tarika Maleo ny hiranay. Zay zany le hoe ndray andro andro efa tsy otsony zay rehetrarehetra dia tantely maty mamela mamy. Ohatra ny olombelona rehetra ihany tonga eto tany de lasa rehefa feo. Ary tsy maintsy satria misy mandahatra ny fiainantsika fa tsy alahatra. En tout cas, pour l'instant, Dame est bel et bien là. Son amour inconditionnel de la musique le mène aujourd'hui à exploiter d'autres pistes. Cette année, il sera à l'affiche du Nospe Jazz Festival. Il se produira dans ce festival de jazz avec de nombreux musiciens.
Dame et jazz, c'est en effet assez inattendu, mais pour lui, tout est question de complémentarité et de passion. Ny tanora tsy nisy raha tsisy ny zokiny, ary ny zokiny tsy nisy raha tsy nisy ny ray aman-dreny. Zay zany. Ka ny tantarantsika dia izay le hoe fifanohizany ny zoky sy ny tanora ary ny zandriny. Dia izay le fifanohizany zay zany no tena zava-dehibe. Izay le hoe fifamenoana amin'ny lafin'ny muzika. Ary za mahatsiaro tena mihitsy miara-milalao amin'ny reo tanora reo mahatsiaro tena lasa memana-karenany ray zany le hoe fiainako an'izany atao hoe muzika zany. Le fiainako, le iainako an'le muzika zany lasa manan-karenany ray. Arakaraky ny lalovana amin'ny tanora na amin'ny mpanao muzika hafa, ilaina mila mivelatra zany tsika fa tsy hoe mikatona. Pour conclure, Dame affirme qu'il croit en la jeunesse malgache. C'est elle l'avenir de ce pays. Mais pour lui, croire est une chose, mais il faut aussi donner à ces jeunes les outils et les savoirs qui leur seront nécessaires. Ny hoavin'ny firenena tsy afaka misaraka amin'ny tantaran'ny firenena, ny teo aloha zany. Zay zany le izy. Ka ny tsy fahafantarana ny tantaran'ny firenena dia misy fiantraikany be dia be ho amin'ny hoavin'ny firenena. Ary ny indrisy engany mba ho diso fa ny akamaroan'ny tanora malagasy dia tsy mahalala ny tantaran'ny firenena ary tsy mahalala ny arena misy rehetra eto Madagasikara eto, ny arena kibony tany zany na ambony tany, na arena ao amin'ny lafin'ny samy olombelona, ny arena kolotsaina Madagasikara. Vitsy ny tanora mahalala azy. Ary eo indrindra tsika zao. Eo indrindra satria ireo tanora ireo nefa nolazaina hoe hoavin'ny Madagasikara. Mora lazaina ake zany fa meo an'ny tanora ny fitaovana ara-tsaina sy ahafahany zareo kolokolo sy manabe sy manatsara ary miaro an'ny Madagasikara, mampivontra ny Madagasikara, meo an'izany fitaovana ara-tsaina zany izy. Tsy maintsy omentsika ny tanora zay fitaovana rehetra ahafahany zareo mandray an-tanana ny tantaran'ny Madagasikara.